Vamos a la palabra. Let's go to the word Para 2026. for the 2026 Iglesia, year. prepárese. Okay. Church, get ready. Cuando Dios me dio esta palabra, When God gave me this word, como que, ay Señor, esta palabra. it was like, oh, wow, this word. Y después que pasó todo lo que está pasando. And then after everything that is happening right now Y happened, lo que va a pasar, and what is going to happen, entendí I understood por qué me dio esta palabra. why God gave me this Y me word. dijo así, And this is what he said. en medio del caos, In the midst of chaos, mi iglesia my church prosperará. will prosper. Otra vez, Okay, again, lo voy a repetir. I'm going to say it again. En medio del caos. In the midst of the chaos. ¿Tú sabes lo que quiere decir caos? Do you know what chaos means? Desorden, Disorder, confusión, confusion, inquietud, unstableness, inseguridad. insecurity. En medio del caos, In the midst of chaos, mi iglesia my church prosperará. shall prosper. ¿Por qué? Why? Porque tiene la fe. Because they have the faith. ¿En quién está arraigada? En Jesús. In who are they anchored in? In Jesus. En los dones de la fe. In the gifts of the faith. En la oración. In prayer. ¿Cuántos dicen How many amén? people say amen? En el ayuno. In fasting. ¿Cuántos dicen How many amén? people say En amen? el servicio a Dios genuino. In that genuine service unto God. ¿Cuántos dicen How many amén? people say amen? En la compasión. In compassion. En la misericordia. In mercy. En la obediencia a la palabra. Obeying, in the obedience to the word of God. Y en el trabajo por la unidad And espiritual. in that work for that spiritual unity. Esto va a ser This shall be que en medio de la persecución that in the midst of the persecution, la iglesia alcance más almas para el reino de Dios. the church shall reach Siento la unción y el fuego en mi cabeza. more souls for the kingdom of God. I feel the fire and the anointing Porque of lo the Lord. primero para Dios Because firstly for son God almas para su reino y su justicia. is souls for the kingdom and his righteousness. El regalo que Dios le dio a la The iglesia gift that God gave the church es la paz. is peace. La iglesia en paz. Is the church in peace. Cuando vienen los desafíos, When these challenges come, Dios los transforma en oportunidades God turns them into opportunities para expander territorio, to expand the territory, para dejar que el amor del Padre to let the love of the Father traiga más esperanza bring more hope, y se pueda materializar toda la promesa de Dios para su casa. and the entire promise of God that He has for His house can be materialized. Dios me dio esta palabra God gave me this word, y me dijo and He said, una palabra también que va a ser clave este año. another key word for this Es year la palabra discípulo. is the word disciple. Anótalo. Write this down. Discipulado Discipleship y lealtad. and loyalty. Libertad de todo debate y de toda contención. Deliverance from every contention and debating. En los tiempos de antes, In the times of y esto es lo before, que me hablaba el Señor para el 2026, and this is what the Lord was telling me in the year for the year 2026. porque quiero que tengas una definición clara de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Because I want you to have a clear understanding, a definition of what it means to be a disciple of Jesus. A lo mejor ya la tienes, Maybe you already have la it. vas a recordar, Well, you're gonna o la vas a remember. expandir. We're gonna expand Pero today. si no la tienes, But if you don't esta have es la it, palabra clave para este año si eres un hijo de Dios que está listo para obedecer a Dios. if you are a child of God and you are ready to obey, listen, this is the key word to advance in 2026. En la época de Jesús, In the time of Jesus, los rabinos podían elegir a sus maestros, the rabbis were able to elect their masters. pero Jesús, But Jesus, Él pidió He asked a sus seguidores His followers una lealtad absoluta. an absolute loyalty. Él nunca la negoció. He never Él negotiated. nunca fue parcial. It was never partial. Y este año And 2026, this year 2026, la iglesia debe entrar en esa frecuencia de lealtad
lealtad a Jesús, That absoluta. The church needs to enter into that frequency of absolute loyalty to Jesus. Porque Él es el maestro. Because he is the master. Y la iglesia pierde terreno And the church loses ground por falta de lealtad because of lack of loyalty a Dios y a su palabra. to God and to his word. La lealtad hace que te quedes y hagas cuando no quieres. Loyalty allows you to stay and do when you don't want to do it. Él, Jesucristo mismo, Jesus Christ himself, cuando Él se presentó a sus discípulos, when he presented himself to his disciples, Él les dijo: he said, yo vengo a aportarles a usted, vengo a darles la revelación divina. I come to give you the divine revelation. Él no quiso mostrar ser un eslabón de la cadena como dice la tradición judía. He No. did not come across to be a part of that Jewish tradition. No. Él no era el eslabón de esa cadena. Él vino a cortarla. He came to cut off that chain. Quiero que afirmes esto en tu discipulado. I want you to affirm this in your Yo sé que hay discipleship. pastores que van a escuchar esta palabra. I know that there are pastors that are going to listen to this word. Es tiempo para enfocarse en hacer discípulos. It is time to focus on making disciples. Dios dice en su palabra God says in his word que hacer discípulos es un mandato divino. that to make disciples, this is a divine mandate. Esto es lo que Jesús pidió que hicieran. This is what Jesus asked us to do. Toda revelación del cielo Every revelation from heaven, te va a afirmar it will affirm. y te hará que seas un gran It discípulo. will affirm you and cause you to be a great disciple. Pero quiero que recuerdes esto. But I want you to remember this. Si quieres ser reconocido por tu poder de influencia, If you want to be recognized by your power of influence, entonces vas a someterte a un manto político well then you're going to just submit yourself to a political mantle. y vas a estar restringido por tu propia capacidad. And then you will be restricted by your own capacity. Si seguiste la tradición judía, If you followed that Jewish tradition, vas a abandonar la carrera antes de tiempo you will give up on the race y before serás it's time. defraudado por tu propia necedad. And you will be defrauded by your own Pero foolishness. si seguiste a Jesús, But if you follow a la revelación Jesus, del Ken, el gran I am, al que yo soy, que yo soy. of that revelation of the great I am. Él dijo, yo soy. Jesus said, I am. Si has seguido a Jesús, And listen, if you have si followed sos Jesus, transformado por Jesús, if you've been transformed by Jesus, no abandonarás la carrera. you shall not abandon the race. Jesús enseñó con su propio ejemplo. Jesus taught with his own example. Enseñó a morir a los deseos carnales, He taught us to die to the carnal desires, aún a ciertas ataduras con la familia. even to certain ties with family. Él dijo, hay que morir al poder terrenal para ser seguidores de Él. He said we need to die to these earthly powers to be followers of Jesus. Iglesia, escuche. Church, listen. Jesús no murió por un sistema. Jesus did not die for a Él system. no murió por una causa, He did not die for a cause, sino por el alma del ser humano que se iba al infierno, but for the soul of the human that was headed to hell, por la salvación del alma. for the salvation of the soul. Él murió y pagó un precio muy alto por la unidad de fe. He died and paid such a high price for that unity in the faith. Quiero que tomes esto, toma I nota. want you to receive this, take this note. En griego, In Greek, la palabra the discípulo word disciple, significa it meant estudiante, student, alumno, student, un estudiante de la palabra, a studier of the word, un discípulo, a student of the word, a es un disciple seguidor. is a follower. Ah, Whoa! es alguien que se somete a las enseñanzas de otro, It is somebody that submits to the teachings of another. no las cuestiona, They don't question no las it. contiende, They don't contend with it. hace de esto su regla de vida, su forma, su conducta. He makes this the rule of their life, their conduct. ¿Por qué? Why? Quiero que anotes, And I want you to un write this verdadero down. discípulo de The- Jesús The true disciple of Jesus es el que entendió y creyó en el manto apostólico
apostólico de is Jesús. the one that understood and accepted the apostolic mantle of Jesus. El apostolado es el legado maravilloso que Jesús nos dejó. Apostleship is this beautiful legacy that Jesus left us. Cuando el gobierno quiere que la economía crezca más que la iglesia, When the government wants for that economy to grow larger than the church, es porque hay ignorancia espiritual, it's because there's spiritual ignorance. hay soberbia There is haughtiness. y hay abuso de la autoridad delegada. And there is an abuse of that delegated authority. Ningún personaje de influencia, There is no person of sea un influence. rey, un príncipe, un presidente, un gobernador, lo que Whether sea, a king, a president, a governor, whatever it may be. jamás será recordado por sus riquezas materiales, pero sí por su sabiduría. Never shall they be remembered by their material riches, but they shall be by their wisdom. Eso quiere decir que va a haber un mandato donde la humildad va a dirigir el corazón. That means to say there's going to be a mandate for that humility to govern the heart. Primero Dios, Firstly, God. la misericordia al extranjero, Mercy to the strangers. la ayuda al huérfano Helping of the orphan y a la viuda. and of the widows. A la viuda. To the widows. La ayuda al que labra la tierra Help to those that clean the earth. y hace que sus manos se ensucien para que otros coman el fruto deseado de su labor. To help those people that their Aleluya. hands get dirty so that other people can eat of that cleanness. No, te lo voy a repetir, JP. Pues esto me lo dijo el Espíritu Santo. La ayuda al que labra la tierra. The help to those who clean the earth. Los que manipulan la tierra para poner plantas. Those Eso. that manipulate the earth to put plants. Y hace que sus manos And makes their hands se ensucien, become dirty, se to debiliten, be weak, para que otros coman el fruto de su labor deseado. so that others may eat from their labor, Earthly labor. earthly labor. Oh, justicia terrenal, Oh, earthly justice. ya fuiste vencida You have been overcome por aquel que todo lo dio by him who gave it all y nada lo negó. and denied nothing. Él murió por una humanidad sedienta de paz verdadera. He died for a hungry and thirsty people. Quiero recordarle a la I iglesia want to remind the church que la palabra discípulo, that the word disciple, que viene el otro significado que viene del latín, that there's this other meaning the significance comes from Latin. significa Look what it means. no solamente alumno, Not just no student, solamente aprendiz, not just one who studies and no learns, solamente aquel que aprende, not just the one who learns, no solamente aquel que sigue, not just the one that follows. significa It means doctor. doctor. Oh, Quizás esto nunca lo escuchaste, maybe you've never heard this pero before. cuando Dios me habló en esto, But when God spoke to me about cómo se this, usaba esto, how this was used, cómo un discípulo de Jesús es un doctor aquí en la tierra. how a disciple of Jesus is a doctor here on earth. ¿Por qué? Why? Porque sana. Because he heals. Dice la Biblia The Bible says en Proverbios 3:8 in Proverbs chapter 3, que la palabra verse de 8, Dios that the word of God será medicina para tu cuerpo will be medicine for your body, y alivio para tus huesos. and it would be a medicine to your bones. Los fariseos, The Pharisees, ellos eran discípulos de Moisés. they were disciples of Moses. Ellos eran muy orgullosos de ser discípulos de Moisés. They were very proud of being disciples of Moses. Pero ¿por qué no quisieron seguir a Jesús? But why did they not want to continue following Jesus? Jesús quiso Jesus y wanted, sigue queriendo and he continues to una want, lealtad absoluta a Él. an absolute loyalty to him. ¿Por qué? Why? Mira lo que dice Mateo 9:9. Now, look what it says in Matthew 9, Y no es 9. casualidad, por eso te doy esta palabra. And it's not a coincidence. This is why I give you the word. Dice que cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, los contadores, y le dijo, ven tras mí, levantándose, lo siguió. Aleluya. Matthew 9, 9, hallelujah. It says here, as Jesus passed on from there,
He saw a man named Matthew sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." So he arose and followed him. Es decir, él dejó todo Is to say he left everything para seguir a Jesús. to follow Jesus. Yo no sé lo que vas a tener que dejar. I don't know what you're going to have to leave. Dios te va a hablar. God will talk to you. Pero un verdadero seguidor But a true follower va a tener que renunciar a ciertas cosas. is going to have to renounce certain things. Lo otro que me dijo Dios para 2026, The other thing that God told me about 2026, para que la iglesia tome nota. this is so the church can take notes. La palabra de Dios The word of God, no es para contender, it's not to contend, sino que es para creerla. but it is to believe it. Vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 14. Let's go to 2 Timothy chapter 22 verse 14. Capítulo 2 verso 14. 2 Timothy chapter 2 verse 14. Dice así: recuérdales esto, encargándoles solamente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words to no profit, to the ruin of the hearers. Dios quiere sanar el altar God wants to heal the altar, y la única forma de hacerlo and the only way of doing es por medio de this su palabra. is by His word. Su palabra His word es la que lava, is the one es la that que cleans, cambia, is the one that es la que changes, limpia, the one that es la que cleanses, libera, the one that delivers, es la que permite the one that allows, que sus hijos that his children estén en su perfecta voluntad. is in His perfect will. Por eso Él aconseja That's why He advises, y Él nos and dice: He tells us, nunca tengas contiendas en palabras con nadie, do not contend with words with anybody, porque no aprovecha para nada. because it's not helpful at all. Al contrario, It's los the contenciosos trastornan a los oyentes. Those that are contentious, they hurt the hearers. Por eso Dios nos recuerda That's why God reminds us que no hay que perjudicar los oídos de otros. that we don't need to hurt others' ears. Por eso dice: recibe al débil. That's why He says to receive the weak. Es el trabajo de la iglesia recibir al débil en la fe, It is the church's responsibility to receive those that are weak in faith, pero no contender sobre opiniones. but not to contend over opinions. La Biblia no está sujeta a debate humano. The Bible is not subject to human debate. Por eso todos los que quieren debatir terminan en ruina. That's why everybody that wants to debate end in ruin. Esto es lo que me decía el Señor. This is what the Lord told me. El enemigo retrocede The enemy falls back y se desvanece and wastes away cuando los hijos de Dios responden el llamado de Jesús en el discipulado. when the children of God, they answer the calling of God in discipleship. Hasta ahora la iglesia se ha enfocado mucho en todos los cristianos, Until now, the church has focused on all of the Christians, pero eso no es el mandato de Jesús. but that's not the mandate of El Jesus. mandato de Jesús The mandate of es Jesus hacer discípulos, is to make disciples, no cristianos, not no Christians, creyentes que andan de aquí para allá, not these believers that they come here and there, doctores de la palabra, doctors of the que word, sigan la palabra, receive the word, que sigan a sus maestros, that they follow their que tengan un teachers, fundamento, that they que have the tengan una raíz foundation, profunda, that they have those deep que roots, sean testimonio vivo that they be living de testimonies cómo formaron otros discípulos. of how they formed other Gente que disciples. por años van a grupos y nunca tienen un discípulo. There are people that for years they go to groups and they don't even have one Un disciple. discípulo. They don't have one disciple. Alguien que lo encontraste en el supermercado Someone that you found at the y te supermarket sentaste a charlar and you sat to y speak sacaste tu Biblia and you got your Bible y le out mostrás la oración de la fe and you showed them the prayer of y lo faith guías a que se bautice and you guided them to be y lo guías a baptized que venga al estudio bíblico and you brought them y to lo Bible formás para que study sea un discípulo, and you formed them to be a disciple. no tuyo, Not your de disciple, Jesús. but a disciple of Jesus. Ah. Oh, Wow. okay. Iglesia, enfóquese en el discipulado, Church, focus on discipleship. a crear verdaderos discípulos. To form true
disciples. El verdadero discípulo reconoce la autoridad A true disciple recognizes authority y se somete al orden establecido por and Dios they submit to the order that is established by God en su palabra. in His Word. Y esto me dijo el Señor, And this is what the Lord told me. dejen ya, así me dijo, Look, He said, let go now. ya Now. las estructuras piramidales Those pyramid systems. y entren en el mover del Espíritu And Santo enter into the move of the Holy Spirit para poder discernir, so that you can discern, para poder to discipular be able to disciple sin el protocolo religioso humanístico without that humanistic religious protocol que hace acepción de personas. which makes exceptions of people. Oh, Un discípulo de Jesús one disciple of Jesus. no entra en A debates, disciple of Jesus does not enter in debate. entra en ayuno, They enter in fasting. entra en They oración enter in prayer para que el enemigo se convierta a so Dios that the enemy can convert to the Lord, y sea rescatado de la autoridad del control. so that they will be rescued from that control. Un verdadero discípulo A true disciple pelea por la unidad y no la división, fights for the unity and not the division. y no menosprecia lo que Dios creó. And they do not discard or underestimate what Esto es lo God que me dijo created. Dios. This is what the Lord Este said. año 2026, This year, 2026. escucha, iglesia, Hey, aunque no quiera. church, listen. Even though you don't want to hear it. Se establecerá una diferencia entre el favor de Dios There will be an established difference between the favor of God y el favoritismo humano dirigido por la ambición de la posición. and human favoritism that is directed by ambition. Otra de las cosas que Dios me dijo para 2026, Another thing that the Lord told me about 2026, en medio del caos, in the midst of the chaos, crecer en la intercesión, grow in en la intercession, intercesión profética. in prophetic intercession. Pastores deben discernir dónde están los dones proféticos en sus intercesores Pastors, you need to be able to discern where those prophetic gifts exist para in que the tomen intercessors, nota de lo que Dios va a hablar, so that you can take note of what God para is que la going to iglesia say, pueda ver, la iglesia no esté ciega. so that the church can see and that they are not blind. Se le van a levantar nuevos generales en la intercesión. New generals are going to rise up in intercession. Nuevos van a estar en la brecha. They are new. They are going to be in the gap. ¿Por qué? Porque Dios quiere un discipulado más grande Why? Because God wants an even larger y intercession una administración ordenada de los dones, and an ordered administration of the gifts, de los recursos of the resources que van a hacer al liderazgo efectivo That- y duradero. that creates these effective and durable leadership. Este año 2026, This year, 2026, muchos se van a arrepentir many are going to repent de haber cerrado las puertas al manto apostólico y profético. of closing the door to the apostolic and prophetic mantle. Y van a hacer confesiones públicas de arrepentimiento. And they're going to make public confessions of repentance. Y esto va a traer paz en los altares y va a detener el juicio en la tierra. This is going to bring peace onto the altars and divine righteousness on the earth. Oramos We pray por todas las naciones for este all año. of the nations this year. Pero les pido But I ask que you oren to pray por China. for China. Por China. For China. Padre, borracalaba, Padre, ten misericordia. Father, have mercy. Pero pido, Señor, a los intercesores, Lord, I ask the intercessors, así como tú me has hablado, just like you've spoken to me, que oren por China that you pray for China para que el enemigo so that the enemy no use does not use a esta nación this nation como un instrumento as an instrument de destrucción. of destruction. Padre, oramos Father, we para pray que se corran los velos, so that these veils may be para que tu moved, iglesia pueda ver so that your church can y see pueda expandirse. and expand. Iglesia, compre tierra, Church, buy land. compre terrenos, Buy lands. empiece a plantar, Begin to plant. crezcan animales. Have animals and Le hablo a multiply la them. iglesia. I am speaking to the church. Yo sé que hay establecimientos hermosos. Yes, we know that there are these beautiful Pero establishments. yo les digo, I am telling you, empiecen a plantar y a crecer animales. begin to plant and multiply animals. Este año van a haber grandes cambios legislativos en la educación. This year, there's going to be huge legislative changes in education.
siento el fuego de Dios en mi cabeza. I feel the fire of God on my head. Muchos serán removidos de su posición. Many will be removed from their position. Van a salir. They're going to get out. Otra de las cosas que Dios me dijo. Another thing that the Lord told me. Todo el que pueda, Everyone that can compre oro. buy gold. Aunque sea poquito, Even a little. compre oro. Buy gold. Y a los padres And the fathers de niños, of children, vuelvan al devocional go back, return to con devotionals sus hijos. with your children. Sepárenlos de la literatura secular, Separate them from secular literature, de la música secular, of secular music, y pongan más adoración en sus and hijos. put more worship music in your children. Permita que la oración y el ayuno Allow prayer and fasting vuelva a la oración y al ayuno. Papá, mamá que me está escuchando, to return to your prayers. Mother and father, you who are vuelva a la listening, intercesión, go back to intercession. vuelva a pagar sus diezmos, Go back to paying your a tithes, pagar sus to ofrendas, paying your offerings, a darle al reino to giving to the kingdom, para que se expanda aquí en la tierra. so that it can expand here on earth. Y esto es para los líderes del cuerpo de And Cristo, this is for the leaders in the body donde of quiera que se Christ. encuentren en cualquier continente. Wherever you find yourself, in whatever continent, Dios me habló God spoke to de me la llave en el liderazgo. about the key of leadership. Es la lealtad. It is loyalty. Me hizo llorar mucho el Espíritu The Santo. Holy Spirit made me cry so much. Y yo le hablo a cualquier líder que esté escuchando, me va a escuchar. And I speak to whichever Donde leader that is quiera que hearing, estés. wherever they are. Dios no se olvida. God does not La forget. memoria de Dios es perfecta. God's memory Y cuando is manda una perfect. palabra And profética, when He sends a prophetic es porque word, quiere restaurar y restituir su altar. it's because He wants to restore and bring restitution to His altar. Si has sido desleal If you have been disloyal, y realmente sabes que has sido desleal, and like you really know you've been disloyal, porque Dios dijo quédate pero te fuiste. because God said stay and you left. Dios te dijo servilo y te fuiste. God said serve Him but you left. Vuelve a Dios. Come back to God. Arrepiéntete. Repent. Confiesa tu pecado. Confess your sins. Y ve al lugar donde has dañado. And go to that very place where you damaged. Y arrepiéntete And repent por la deslealtad for disloyalty que dañó ese altar. that hurt that Dañó la altar, congregación. that hurt the congregation, Dañó el liderazgo. that hurt the Y leadership, más que nada, and more than anything, dañó el corazón de Dios. it hurt the heart of Y God. vas a ver un gran cambio en tu vida. And you're going to see a big change Porque in Dios your va a life. restaurarte. Because God will restore you. Dios te va a restituir. God will bring Y restitution. así como Jesús pidió lealtad absoluta, And just like Jesus asked for absolute loyalty, de la misma manera, in the same Dios way, pesa tu lealtad. God weighs your loyalty. El leal siempre se queda. The loyal one will always remain. Y el desleal abandona y solo está cuando le conviene. And the one that is disloyal abandons everything and is only there Lo when it's último que te convenient. digo. And here's the last thing we're Un going to líder say. sabio A wise leader no solo es fiel, is not only faithful, es decir, puedes confiar en él, is to say you can trust in them, sino que es leal. but they are loyal. Puedes esperar en You él. can wait on him. Sé un discípulo fiel Be a faithful y disciple sé un discípulo leal a And- donde Dios te llamó. and be a loyal disciple to where God Feliz has brought año you. 2026. Happy 2026, Y everyone. te recuerdo And I remind you que en medio del caos, that in the midst of that en chaos, medio de la confusión, in the midst of that la confusion, iglesia del Señor Jesucristo the church of the Lord Jesus Christ prospera, will prosper. prospera It will prosper. y prosperará. And it will continue to En prosper. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, comparta la palabra share the word y obedézcala. and obey it. Amén. Amen.